भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दिन के लिए एक टिकट ले ले। हाँ बात भाई यही चल रहा ना? चल तो यही रहा है, मगर मशीन नहीं चल रही बस यही हम लोगों का मसला हो गया है। वो चल गई। हाँ सब कुछ हो रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा। क्या हो गया? करें? कर लो, पूरे दिन का कर लो। हाँ फाद भाई हम गरीबों पे तरस खा रहे हैं 2 टिकट करा के। সো আমরা পুরো দিনের জন্য পাবলিক ট্রান্সপোর্টের যে টিকিট সেটা নেওয়ার চেষ্টা করতেছি। বাদ ভাই আমারটা শো দিয়ে দিচ্ছে, খুব ধনী মানুষ। You can see the currency, it's more than 5, it's close to 5,000.